ମାନେ ତୁ ଏମିତି ସବୁ ଇଏ ଅଛି ବୋଲି କିଏ ଜାଣି କେତେ କାମ କରିକି ଆଇଛି। ଲୋରା ଆଜି ପୁରା ହିରୋଇନ ଦେଖା ଯାଉଛି। ସତରେ ବି ତମେ ଜଳୁଛ ବି ବିଶ୍ୱାସ କର ଜଳୁଛ। ତ ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ ମାର୍କେଟ। ତ ମାର୍କେଟକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଆଜି ମାର୍କେଟ ବାହାରିଛୁ ଯିବା ପାଇଁ। କେଉଁଥିପାଇଁ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଲେ ତ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ମାନେ ସେମିତି କିଛି ଅକେଜନ୍ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଆଣିବୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ କାମରେ କହିବୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆହୁରି ବି ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ଅଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ସେ ରିମା ଯାଉଛି ଜାଣିଛୁ। ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ତୋର ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି ନାହିଁ ତ ନହେଲେ ଆମେ ହଇରାଣ ଆମେ ହେଇଯିବା। କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ସେ ଆସିବ। ସିଏ ସୀମା କହୁଛି ଅନିଶା ଦିଦିଙ୍କର ଆଉ ଲୋରା ଦିଦିଙ୍କର ବୋଧେ ବାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ସିଏ ଡେଲି ବସ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାନ୍ତି ହବ। ବାନ୍ତି ଅଛି କାରରେ ବାନ୍ତି ହୁଏ ମୋର ସେଇ ହୁଏ। ମୋର ବସ୍ରେ ଗଲାଠୁ ଏତେଟା ହଉନି। ହଁ ମୋତେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁଟା ଯିବାର ଥିବ ନା ନାଇଁ ସକାଳୁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ଧରି ପାରିବେନି ରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଟିକେ ଯିବା। ଆମେ ଷ୍ଟପେଜ୍ ଟିକେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଗଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ 3 ପ୍ରାଣୀ। ଆମେ 2 ପ୍ରାଣୀ ଆଉ 3 ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। 3 ପ୍ରାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଆମ 3 ପ୍ରାଣୀ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖିବ। ହାଏ ମୀରା ହାଏ। ମୁଁ ଡାକିବି ମୁଁ ହାଏ କହିବି ତମକୁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ। ଇଏଟା ଅନଉନୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ କି ରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ବୁଲିବାକୁ କେଉଁଠିକି ମୋତେ ତ ଡାକୁନ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ସିଟ୍ଟା ପାଇଗଲି। ତ ସେମାନେ ବି ସେପଟେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏପଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଟ୍ରେ ବସିଛି। ତ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆଜି ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି। ମାନେ ପାଖାପାଖି ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ବୋଧେ ମେ ବି ଯାଇନି ମାର୍କେଟ ଯାଇନି। ତ ଏବେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମୁଁ ଏପଟେ କେବେ ଆସିନି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି କେଉଁ ପଟେ ଆସିଥିଲି କହିଲେ ଏପଟେ ଆମର ବାଣୀବିହାର ପଟେ ଯାଇଥିଲି ସେପଟେ। ମୋର ମାର୍କେଟ ଆସିବାର କେତେ ଥର ଜାଣିଛ 2 ଥର। 2 ଥର ବୋଧେ ମାର୍କେଟ ଆସିବାର 2 ଥର ନା 3 ଥର ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଆସିନି ଟୋଟାଲ୍। ମୁଁ ଆସିଲି କେତେ 2 ବର୍ଷ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ମାର୍କେଟ ଆସିଲି। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା। ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଆସିନି। ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଏପଟେ ଲାଇନ୍ ହିଁ ଆସିନି। ମୁଁ ଯାଏ ଯୁଆଡ଼େ କାମ ତ ସିଆଡ଼େ ଡିଏନ୍ ଯାଇଛି। ଡିଏନ୍ ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ଡିଏନ୍ ସେ ଥରେ ଆଉ ଯାଇନି। ତମେ ଝୁଲିବ ତମମାନେ ଝୁଲିବ କି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦୋଳି ଆମେ ନେବୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଆମେ ସବୁ ଝୁଲିବୁ। ତମେ ସବୁ ରାଧା ମାନେ ତ ସବୁ ଝୁଲିବ ରାଧାଷ୍ଟମୀ। ଓ କ'ଣ କହିଲ ପୁରା ମନକୁ ଛୁଇଁଲା। ଭୁଆଇ ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଆହୁରି ପୁଣି ଅଛି ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆଇଲଣି। ଏଠି ଆମର ସବୁ ଅଧା ମାର୍କେଟିଂ ସରିଗଲାଣି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଉ ଦେଖେଇ ବି ପାରିଲିନି କ'ଣ ଆମେ ସବୁ କିଣିଲି ମାର୍କେଟିଂ କ'ଣ ହେଲା କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ବି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇ ପାରିଲିନି। ତ ଏଠି ଅଧା ବି ସରିଲାଣି ଆଉ ବାକି ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି ଚାଲିଛି କିଣାକିଣି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଇଏ ତାଙ୍କ ସବୁ ଦେଖୁଛି ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ ସବୁ ନେବେ। କ'ଣ ତୁ ନେବୁ ଭାଇ ଦିଅ ସେ 3ଟା ଅନଲାଇନ୍ କରିବ। ମୋର ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆମେ 9ଟା ଅଫଲାଇନ୍। ମୁଁ ବି ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ମୋର ନାହିଁ ମିଳିକି ନା मेकअप छाड़ीगला ଆପଣ ଫୁଲ ବାଣ୍ଟର ଏଇଟା चला मेकअप छाड़ीगला मामनी ମୋ ଛାଡ଼ୁ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ
साड़ी सी नेला साड़ी ये पिलाटा नेला लुगा नेला कौन सारो कौन नेलु तू कौन किणिलु देखिए सी कौन यही शाढ़ी ता माँ जेजेमा देखो देठी सब फोटो उठे कसरे आ तमे ओके रहला चलो फोटो उठे ये देखो न चढ़िले एठी सी साडे को पसी गलानी फटम कि न काटे पसी जाउछ इयरिंग्स भाई रे टेटी वाओ सईटा है मो पुओ सईटा है मो झील मैंने एटा ने तो झील का भड़े होइछि तो झील पूरा खुशी हो जवा आ तो झील पे नहीं जा मेरा फोन देख ये रा मन लगती डॉल मम्मी फोन बोले मम्मी संबलपुर ये तार राखी किणवार पूरा व्यस्त देखुना कि अनई राखी की सी कौन आर आनिसार कौन राखी सब किणिले तो मुझे ठिया मोर इच्छा है किणापी सी कौन भितर बस किणुंट लाखिला किणी पाइलानी सी खोजुला एडीर किंतु मिललानी एडीर खोजुला गोटे जो डिजाइन से डिजाइन ही ताकू मिलानी मन दुख पर्स आइला ना पर्स गोटे कुर्ती आईली देखिए आप गले कौन कौन आनी 50 टका लखा 50 टका लखा माने तो एमती सब ये अच्छे किए जाइला बहुत दिन पर दही गुपचुप खिया पानी गुपचुप खिया खाओ ना खाओ खाओ बहुत दिन पर दही गुपचुप खिया हजार पानी गुपचुप खाऊँ और दही गुपचुप खाई तोर जाकू से पूरा होता है बसा पागरे केमती लगुच भल लगुच खराब लगुच छता न आणिकी छता न आणवार अवस्था कोपटे कि सीधा खसी जाऊँगी स्क्राप खाली अरे स्क्राप है स्क्राप खसी जाऊँगी आज समस्त शॉपिंग केमती गला एक्सपीरियंस कोंतु माने मजा लागिला देखि भल लागिला सेति दुख भी लागुची कारण वर्षा होची वर्षा रे खुशी होबा कथा ना दुखी होबा कथा हम उधर चली किछि ना मेन जिंस टिके टिके एडजस्टमेंट करबो ना मेन जिंस मेन आउडे बड़ा होला आउ ये पछे जाउछु आमे बे जाउछु बस स्टॉप टिके जाउछु तो पहुँच देखी भी खाई ना आउ कैमरा धरिकी नहीं हबनी कैमरा जदि को नहीं 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 जदि आउ कैमरा धरी मैंने फोन धरिकी वीडियो बनी मो फोन कहि देछि समस्ते जाऊचंती
कष्ट करी आज हालिया हो पूरा तो कष्टर मूल्य भगवान बुझे कि नहीं से कष्ट कर दौरान भाई किसी लगे आम ये सब बस बस आसनी बोली सब बस केतोड़ आसब केतोड़ आम से ठिया फेस को देखो केमती अवस्था अवस्था ना फेस सीरम आनिक दिखाँ कौन गोटे फेस सीरम आनिक दिखाँ लगे घर मो सांग सजेस्ट कला तो ऑडियंस आनिक देते आपण मैंने आनिक दिखाते तुम कौन करते तो एंटरटेनमेंट करूँ ना तो से एंटरटेनमेंट खुशी होगी दबा कथा ना घर लगा ना ऑडियंस माने हे मो हाथ में तो मड़ी तो अरे सी ता दुकान बोइल बेलू ट्रेनिंग अच्छी नाचुटा पड़े रास्ता है नुआ रोड या पूरा ये सिटी बेंगलोर सिटी गरम माने एमती ठंडा पाग माने ना बस भी पाई था लेट हो गला वर्षा है तो आम से गोटे गोटे दुकान ठिया हाँ आउटी ना आउटी जा आउटी बुला कौन है सेचर तो अच्छी ना जगार बसचु माने केते स्ट्रगल करूचु ना घर को जावाई केते स्ट्रगल भगवान की बेड़ा रे मार्केट बिल्डिंग आसिलु आमे सक्सनाल रे बच्चा किया हेगा गोड़ा हां हमरा हेची एटा पोज कोन होता का मोर पोज देले नि माने भाबुसनी फोटो हमर उठाउसंती फोटो नो एटा वीडियो हां वीडियो हम जाना वीडियो अछि एडी सब आम जिनस बस सब थोई देछु थुआई आम ये सब ठिया केमती लगिला मार्केट आसी केमती फील है बढ़िया बढ़िया मेन आज वर्षाटे आमको बिगाड़ी देला ना वर्षाटा ये आर मुझे फोटोटा उठे फोटोटा मत छाड़ी बढ़िया फोटोटा जदि पकेबू स्टेटस पकेदे कि ना स्टोरी पकेबू मेंशन करदेबू बस आसनी केतलू आसब किंतु कौन कौन आसी आम गले पहुँची अनबॉक्सिंग है गले मुझे सब देखेबी कौन कौन आसी ये सामान्य पूजार जी आस बाकी आम मनकर अधा अधा मिसी मिसा मिसई टोटाल लक्षे टकर जिनस आसी देखु ये हूँ लक्षे टकर जिनस आठ भी पैसे आउ 2 लाख माल पैसे तोर पचास मोर यहाँ हूँ 2000 ब्रांडेड सूट ब्रांडेड तो मोर कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये देखु केमती अनिशा मोर ये गोटे भिड बनई मुझे जानी सी केते भिड बनई पर जिते मुझे देखिली देखला से मोर भिड बनाऊँगी तो से सीट पाईगले तो मुझे सीट पाइलिनी तो से मोर देखो केमती मजाक उड़ाऊँ दीटा ये बसिक समस्ते मो सीट तार भिड बनाऊँ आउ सब हसुँच कौन कह गाँव
ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ସବୁ ବାହାର କରିଥିଲି ହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି ସେ ଯେହେତୁ ପାଗ ମୋଟାମୋଟି ହେଉଥିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲି ଘରେ ଗଲା କ'ଣ ହେବ ଘଣ୍ଟା ସରିଗଲାଣି ମୋର ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ସେପାରେଟ୍ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆର ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କହିଛି ଆର ସିଏ ସେମାନେ ଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ ତିନିଶ ସେପାରେଟ୍ ଗଲେ ଏମିତି ଡେଟ୍ ଯାଉଛି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସରିଲା ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଏପଟେ ବର୍ଷା ହେଇନି ବୋଧେ ସିଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପାଗ ଭଲ ଅଛି ଯାହା ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଇଥିଲୁ ହଁ ଦେଖିବା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ସିଟ୍ ପାଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ସିଟ୍ ହିଁ ପାଇଲିନି ମୁଁ ଠିଆ ହେଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ଆମ ଗାଁ ଯେଉଁ ଯାଇନଥିଲି ତାଙ୍କରି ସାଇଡ଼୍ରେ ସିଟ୍ ମିଳିଲେନି ବସିଥିଲି ହଁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୂଜା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଜିନିଷ ସବୁ ଯାଇଥିଲା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଣିଲି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇନା ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଆସିବନି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହଉ ବାଏ ବାଏ ଆଉ ଯାଇକି ଆଉ କରିବି ହେବନି ଭିଡ଼ିଓ ଘରେ ଗଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ଫ୍ରି ହେଲେ ତ ଆଉ ଆସିବୁ କି ହିସାବ କରିବେନି ଫ୍ରି ହେଲେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଦେଖେଇବି ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଆଣିଛି ମୁଁ ରାତିରେ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଏଇନା କହିହେବନି ବାଏ।